अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रखें सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी दुनिया के पीछे स्मार्ट लड़के दीवाने हो जाते हैं। एक मैं हूँ, कौन दीवाना हुआ? फीका। वो जले तपे अंदाज में कहती। बस पिज़्ज़ा हट का दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। तुम्हारा मतलब है रफ़ीक अजमल? सना ने उसको तस्बीह करके अपनी शामत बुलाई। तुम्हारा क्या वो चाचे का पुत्र है जो इतनी अदब से नाम ले रही हो? वो दरवाजे पर ही उस पर जोड़ दौड़ी। एक्सक्यूज़ मी, रास्ता दे प्लीज़। उन दोनों के दरवाज़ा ब्लॉक किए खड़े हुए की वजह से वो कब से उनकी फजूल बातें सुनने पर मजबूर था। उन दोनों की उसकी तरफ पूछती। जाएँ, आपको मैंने हाथ पकड़ कर रोका है क्या? वो पीछे मुड़कर कहती। फाड़ खाने को दौड़ी। एक्सक्यूज़ मी, वो चेहरे पर हैरत के तासरात लिए एकदम चेहरे को पीछे करके उस पागल लड़की को देखने लगा जो वाकई इस काबिल थी कि फ़ीका उस पर कुर्बान होता। पागल हो गई हो रानिया? अपने इस आशिक फ़ीके का गुस्सा उन पर क्यों उतार रही हो भला? सना ने दांत पीस कर कहा, फिर सरत से उसका हाथ थामकर उसे अपने पास खींचकर रास्ता साफ़ किया। थैंक्स। वो उसकी बात पर मुस्कुराहट ज़ब्त करता आगे बढ़ा था। मेरे अलावा सारे ही तेरे चाचे मामे के पुत्र लगते हैं जो सबकी साइड लेती हो। वो हनूस गुस्से से बोलती आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठी थी, उस बात से बेखबर कि वो ऐन उनके पीछे वाली सीट पर बैठा उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो रहा था। बस मुझे नौकरी मिल जाए, कसम से 1 लाख रुपया उस फीके मनहूस के मुंह पर ना मारे तो मेरा नाम भी राने हसन नहीं है। वो जोश से बोली थी। हाँ, लोग तेरी बीए की डिग्री के इंतज़ार में ही तो बैठे हैं। वो तंजिया बोली। तुम अम्मा जैसी बातें नहीं करो। तुम लोग क्या चाहते हो? 1 लाख के इवज़ में उस मनहूस की बीवी बन जाऊँ जिसको देख कर मुझे मुझे वो नम लहजे में बोली। वो चौंका था, हंसता मुस्कुराता लहजा पल में संजीदा हुआ था। दफ़ा कर उसे, मेरी दोस्त शहज़ादी है, उसके लिए शहज़ादा आएगा, देखना इंशाल्लाह। सना के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। हैंडसम शहज़ादा बोल। वो ज़ोर से हंसती आवाज़ में बोली। वो भी खिलकर हंसा था। वो यहाँ अपने कॉलेज की फ्रेंड अरीशा से मिलने आया था जो MBA करती ही शादी करके कनाडा चली गई थी। कॉलेज में बिलाल, नुमान और अरीशा और उसका ग्रुप था। बिलाल ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। अरीशा और नुमान के पसंद की शादी हुई थी। अब 5 साल बाद वो पाकिस्तान आई थी तो उससे मिलना चाहा था। नुमान के पाकिस्तान आने में टाइम था। मेरी बात सुनो, एक रेगुलर पिज़्ज़ा मंगवाना है, मेरे पास सिर्फ 800 है। सना ने मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। सूंघने आना था तो पहले बताना था ना, रानी ने तब कर कहा। उसकी बात पर वो मुस्कुराया था। इस बार उन्होंने जो पैसे भेजे थे ना, उसमें से मैंने जहेज़ के लिए सूट ले लिया है। वो शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं आता तुझे? मेरा निकाह हुआ है ना, होता ना दुबई के बंदे से तो अब तक बुर्ज खलीफा अपने नाम लिखवा लिया होता। वो मज़े से बोली, जबकि दूसरी तरफ उसकी बात पर कहकर रोकना मुश्किल हुआ था। हाँ, तो अपना फीका दिल के साथ अपनी दौलत भी तुझ पर कुर्बान करने को तैयार है? सना हंसते हुए बोली। अब अगर तूने उस फीके का नाम लिया तो तुम आज यहाँ से बर्तन धोकर जाओगी, कसम से। लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना है मैंने। उसकी भड़कती आवाज़ हुई आवाज़ पर उसने मुंह पर हाथ रखकर अपना कहकर ज़ब्त किया। 10 मिनट की खामोशी के बाद उनका ऑर्डर सर्व हुआ था। अरीशा आ चुकी थी। हाँ भाई, हैं भाई, आपसे गलती हुई है। सना 2 रेगुलर पिज़्ज़ा देखकर हल्काई थी। मैडम, ये हमारी न्यू ऑफ़र है, आप पर एक पिज़्ज़ा फ्री है, बल्कि आज के दिन हमारी ब्रांच की सालगिरह की खुशी में सारे कस्टमर्स को फ्री में पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा। मुस्कुराकर कहता वहाँ से चलता बना। मेरी बात सुन सना की बच्ची, मैंने बर्तन बिल्कुल भी नहीं धोने, रानिया ने दहाई दी। वो अरीशा के सामने भी मुश्किल अपने आप पर कंट्रोल किए बैठा था। अरीशा का 1 साला बेटा वहाँ बैठने को तैयार नहीं था। वो उससे माजरत करती उठी थी। सर, आपका काम हो गया है? वेटर ने बिल लाकर उसके सामने रखते धीरे से कहा। उसने मुस्कुराते हुए 1000 टिप का रखा था। फिर अरीशा को सी ऑफ करने बाहर की तरफ बढ़ा। उसे नहीं पता था 27 साल की उम्र में वो ये टीनेज हरकत कर बैठा था। वजह गुलाबी कपड़ों में बूझ, गुलाबी से रानिया हसन थी जिस पर फीका तो आशिक हुआ ही था। आज करोड़ों के बिजनेस का इकलौता मालिक हैदर रजा भी फिदा हुआ था। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई थी। वो उसके रिक्शे का पीछा करते उसको घर भी छोड़ आया था। हैदर रजा तो गया था काम से। हसन और ये शहनाज बेगम के 2 बच्चे थे। रानिया फिर उससे 2.5 साल छोटा अरीब हसन। हसन अली की अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, घर अपना था, साथ ही वो 2 दुकानों के किराए थे। घर के सिलसिले में हसन अली को अपने चचा साथ भाई रफ़ीक अजमल से 1 लाख उधार लेना पड़ा था जो अपना प्लाट बेचकर उनका अदा करने वाला था। पर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी, उनका एक्सीडेंट हुआ, प्लाट की सारी रकम उसी में लगी और वो जान से भी ना हो सके।
1 साल हुआ था इस बात को। घर उसी दुकान के किराए से चल रहा था। उसका अभी बीए का रिजल्ट आया था। अरीब इंटर में था। जब रफ़ीक असमल ने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया, पर जब 20 साल रानिया पर नज़र पड़ी तो रानिया की शादी की सूरत रकम माफ़ करने पर तैयार हुआ था। उसके सख्ती से इनकार करने पर 1 माह की मोहलत दे गया था। पर अब वो शद्दत व मत से नौकरी ढूंढने में लगी हुई थी। वो देख रानिया, तेरा आशिक खड़ा है। वो दोनों बाजार से हल्की फुल्की शॉपिंग करके वापस आ रही थी जब सना ने उसे ठोका दिया था। सिर्फ तेरी वजह से मुझे अपने चचा मनहूस की शक्ल देखने को मिली है। उसका मुंह हलक तक कड़वा हुआ था। उसके चचा मनहूस कहने पर सना का कहका बेसाख्ता था। सना अपने भांजे भांजियों की चॉकलेट लेने के लिए रास्ते में ही उतर गई थी। ऐसे मुंह फाड़ कर मत बहसा कर, वो अपना रिश्ता पक्का समझ लेगा। उसने सना के बाजू में चुटकी काटी। कमीनी, मेरे हंसने से उसका रिश्ता पक्का होने भी लगेगा ना, तो तेरे चेहरे पर अपनी मनहूसियत का अक्स देखकर दुख से फोत हो जाएगा। वो अपना बाजू से हिलाती गुस्से से बोली। दोनों की नजरें फीका और रफ़ीक अजमल पर थी, जो दोनों की तरफ देखते अपने पान से लथड़े दांतों की नुमाइश कर रहा था। यार, फवाद भाई से कह कर दुबई से एक अच्छा टूथ ब्रश ही मंगवा ले। रानिया को उसके दांतों को देखकर उल्टी आई थी। एवं मैं तेरे आशिक पर अपने मियाँ की मेहनत की कमाई ज़ाया कर दूँ? सना बुरा मानकर बोली। वो लोग फ़ीके के करीब पहुँच चुकी थी। दोनों को यहीं से गुजर कर घर जाना था और फ़ीके साहब उसकी राह में दीदा दिल रखे खड़े थे बैठे थे। ओए सुन राने, तूने जो अभी सूट लिया है उसका कलर भी मैरून है ना? सना ने उसकी सर पर क़यामत तो ढा दी थी। आग लगाने वाली हूँ मैं इस सूट को। अपने हाथ में थामे सूट पर निगाह डालते उसका सदमा सब बुरा हाल था जिस पर उसका दिल आया था, और पैसे जमा कर करके उसने आज बड़े चाव से ख़रीदा था। वजह सामने खड़ा फ़ीका था। राने को मैरून कलर से नफरत महसूस हुई थी। जैसे 45-47 वर्ष का रफ़ीक अजमल और फ़ीका मैरून कलर की शलवार कमीज, उस पर ब्लैक कलर की पेशवारी चप्पल मुंह में दबाए, पान तेल में लथड़े बालों के बीच की मांग निकाले, दांत नकुसे से उस पर कुर्बान जा रहा था। दोनों को रुकना पड़ा। कैसी हो मेरी रानी? वो उसे देखकर आंखों में बहार लाता बोला। हम ठीक हूँ चाचू मनहूस। सना के ठोके से वो एकदम अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगा गई। उसके चाचू बोलने पर एक लम्हे को फ़ीके के मुंह से जैसे फ़नाइल की गोली आई हो। जैसे दोनों ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। आओ ना, मैं छोड़ दूँ? ये मेरी गाड़ी तुम्हारी ही तो है, क्यों रिक्शे बसों में धक्के खाती हूँ? वो उस पर कुर्बान जानिसार हुआ था। उससे वो मुश्किल खुद को उसका सर फाड़ने से रोका था। चचा, वो सामने ही तो घर है। सना ने बात संभाली थी। वो देखें चचा परवीन चची। फ़ीके से उसे ऐसे घबरा कर मुड़ा जैसे पीछे लावा आ रहा है और उसे जला कर राख कर देगा। वो कहकर सना का हाथ थामे तेजी से आगे बढ़ी थी और फ़ीका चचा मनहूस अपनी पेशानी पर पसीने के कतरे साफ कर रहा था, जबकि जो कि परवीन चची के डर से नमूदार हुए थे। पागल है बिल्कुल। वो घसियाता हुआ गाड़ी में बैठा। अम्मा ये देखिए, ये चौकीदार देकर गया है मेरी नौकरी का चांस। वो हाथ में एक कागज़ लहराती कमरे में आई थी। क्या दीवानी हुई हो क्या? वो उसकी तरफ इस तरह चीखने पर अक्सर उसे दीवाना कहती थी। ये देखें अम्मा, उनको अपने ऑफिस में ज़रूरत है, बस मैंने कह दिया कल मैं यहाँ जाऊँगी इंटरव्यू देने। वो एक अज़म से बोली। हाँ जाओ। अपिया, आपको शायद मालूम नहीं ऐसे घर घर इश्तिहार कौन सी कंपनियाँ देती हैं। अरीब ने उसका मजाक उड़ाया। उसको चंदा परवाह न की और कल के पहनने वाले कपड़े देखने लगी। वो उसी बड़ी सी इमारत के सामने सर उठाए खड़ी थी जिसके माथे पर हैदर एंटरप्राइज लिखा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। आप अंदर चली जाए। इस बात से बेखबर कि वो और इंटरव्यू देने कोई क्यों नहीं आया था। उसने कांपते हाथों से दस्तक दी थी। यस, वो धड़कते दिल के साथ अंदर आई थी। सामने ही कोई टांग पर टांग रखे दिलकशी से मुस्कुराता फ़ोन पर बात कर रहा था। बात बहुत आगे निकल गई है। उसे बैठने का इशारा करते वो दोबारा खुलकर हंसा था। जैसा ऑफिस शानदार है वैसा ही बंदा भी शानदार है। उसने किन अखियों से उसका जायज़ा लिया था। उसको अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद वो अब गर्दन घुमाए कमरे का जायज़ा ले रही थी और वो उसका येलो कलर के चिकन कुर्ते और वाइट स्ट्रीट ट्राउज़र में उस पर येलो ही शिफॉन चिकन का दुपट्टा सलीके से गले और सीने को ढांपे हुए था। वह सीधी उसके दिल में उतर रही थी। बालों को बीच की मांग निकाल कर दाएं बाएं से पिन करके खुला छोड़ा हुआ था। जी मिस। वो उसकी आवाज़ पर एकदम सिटपटाकर सीधी हुई, पर हड़बड़ाहट में गोद में रखी फाइल ज़मीन पर गिरी थी। उसने मुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी। आखिर बॉस वाला रौब भी तो रखना था। ऐसी भी क्या बदहवासी रानिया। वो झुककर फाइल उठाते बड़बड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। तो मिस रानिया हसन पहले कभी जॉब की है? वो उसकी फ़ाइल को सरसरी सा देखते पूछने लगा। जी नहीं, पढ़ाई से जान ही अभी छूटी है। वो सुकून का सांस लेते हुए बोली। उसके अंदाज पर उसको इस बार वो खुलकर हंसा था। वो एकदम अलर्ट हुई थी। ये हमारी कुछ टर्म्स एंड
कंडीशन है, पढ़ ले, अगर मंजूर है तो एग्रीमेंट साइन कर ले। वो उसके आगे 2-3 पेपर्स रख कर उसे बगौर देखता बोला, मतलब मेरी जॉब पक्की। वो फ़रत मुसरत से उछली थी। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक उसने एग्रीमेंट पढ़ने की ज़हमत नहीं की थी। मेरे दिल ने तुम्हें पॉइंट किया है, अब अपने बॉस का हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। वो उसकी खुशी से दमकते चेहरे को गिरफ्त में लेता, चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए कुर्सी से टेक लगा गया था। एक बार ये एग्रीमेंट पढ़ ले। वो पेपर्स की इस तरफ इशारा करते हुए बोला। वो पेपर्स उठाकर पढ़ने को थी जब उसकी अगली बात पर वो दंग रह गई। इस वक्त हम आपको 25,000 सैलरी पर रखेंगे, आगे आपका काम देखते। लेकिन वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ती। 25,000 मतलब 4 महीनों में 1 लाख। वो जोड़ तोड़ करने लगी जो हैदर बगौर उसी को देख रहा था। मुझे आपका हर एग्रीमेंट मंजूर है, लाएँ कहाँ करने हैं साइन, फिर मैंने ये 1 लाख उस मनहूस फ़िके के मुंह पर मारूंगी। वो उसकी निशानदेही पर बगैर पड़े साइन करते आने वाली सैलरी से मुस्तकबिल की प्लानिंग करने लगे। और हैदर रज़ा बमुश्किल अपना कहकर ज़ब्त किए हुए था। कल आप अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शन से ले लीजिएगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। कल कितने बजे आऊँ मैं? वो खड़े होते हुए फ़ाइल का सीने से लगाए बच्चों की तरह इश्तियाक से पूछ रही थी। 9 to 5। वो अपना मोबाइल उठाते हनूस मुस्कुराते हुए बोला। वो खुशी खुशी पलटी थी। कल आपको ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी, आप अपना नंबर रिसेप्शन पर लिखवा दें। वो दिल ही दिल में शुक्राने के नफल मानती बाहर निकली थी। उसके बाहर निकलते ही वो मोबाइल उठाता ज़ोरदार कहका लगा गया था। हैदर तू तो गया मेरे यार। नुमान जब से होल्डर पर सारी बातें सुन रहा था, उसके हाल पर बेपनाह हंसा था। और अगर वो एग्रीमेंट देख लेती तो वो हंसी रोक कर पूछ रहा था। नहीं देखती, मुझे यकीन था, क्योंकि उसे फ़ीके से बचने के लिए हर हाल में जॉब करनी है। लहजे में यकीन था। फ़ीका, तेरे रकीब का नाम कितना रोमांटिक है। फ़ीका, नुमान मज़े से बोला था। फ़ीका नहीं, रफ़ीक अजमल। दोनों का छत फाड़ कर कहका गूंजा था। वो जब से ऑफिस से आई थी भूरे घर में डांस करी थी। अब या मुझे तो शक हो रहा है, आपको 25,000 पर जॉब दे रहा है, पक्का वो कंपनी का मालिक खुदकुशी करना चाहते हैं। अरीब को यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम बैठे रहना, मुझे देखना ऐसे जो इस जॉब में मैं क्या हो जाऊंगी। वो ख्याली कॉलर खड़े करती बोली। बेचारा, अरीब ने हाथ झाड़े थे। कौन? वो ठिठकी थी। आपका बॉस और कौन? उसकी बात पर उसने कुशन से उसकी पिटाई कर दी थी। वो सुबह उठी ही 8:30 बजे थी। शाबाश बेटा, तुम अब हमारे अब्बा जान का ऑफिस है ना, तो तुम अपनी मर्जी से उठोगी। अम्मा ने उसे आड़े हाथों लिया था। क्या है अम्मा, इंसान हूँ, लेट तो हो ही भी जाता है कभी बंदा, वैसे भी मुझसे नहीं उठा जाता इतनी सुबह। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती बोली। कर ली बेटा तुमने जॉब। बेटी पर अफसोस करती वो कुर्सी पर बैठी थी। कभी पहले ही दिन अरीब की ज़ुबान में खुजली हुई थी। वो उसको एक धमोका छड़कर बाहर निकली थी जहाँ ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। वो 15 मिनट लेट हुई थी। मैडम, 2 और मिनट को लेना है, 2 और मैडम को लेना है। वो गुस्से हो गई हैं। ड्राइवर ने उसे बताना ज़रूरी समझा। उनमें से एक मैडम ने अच्छी तरह से घूरा था, उसे नज़रअंदाज किया। ऑफिस पहुंचने पर सबने उसे सर से पाँव तक देखा था। वो बेवकूफ़ों की तरह खड़ी थी। हाय, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं, मैंने तो इनका नाम ही नहीं पूछा, अब किससे बात करूँ। वो दिल ही दिल में सोचे गई। जी मिस, किससे मिलना है आपको? एक उधेड़ा उम्र आदमी ने उससे सर से पैर तक घूरा था। मुझे यहाँ जॉब मिली है। वो दिल कड़ा के करके बोली थी। मैडम, ये इतना बड़ा ऑफिस है, ऐसे ही कोई अभी मुँह उठाकर बोल दे कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई है। वो तमस्सर से बोले तो आसपास बहुत से लोगों के हंसने की आवाज़ें आई थी। उसका दिल धक से रह गया था। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने खुद मेरा इंटरव्यू लिया है, मुझे आज आने को कहा था। वो रूहान से लहजे में बोली। सबको खुद पर हंसता देखकर उसके दिल क्या वो रोते। किन्होंने? वही उधेड़ उम्र शख्स अब उसे मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला। हम कंपनी के बॉस। वो हल्काते बोली। उसकी बात पर जोर का कहका पड़ा। सर, इसका इंटरव्यू लेंगे, कहीं की कोई हो गया। उनमें से एक कदरे मॉडर्न लड़की इस्तेसाई अंदाज में बोली। क्या हो रहा है यहाँ? भाड़ी बारोब आवाज़ पर सभी अलर्ट हुए थे। सलाम करते सभी अपनी अपनी जगहों पर गए थे। रानिया ने आंसू भरी शिकवा कना नजर उस पर डाली थी। कुछ गलत हो जाने के एहसास से उसने उसी उधेड़ उम्र शख्स को कड़े तेवरों से घूरा था। अरशद साहब, आप अपना काम करें और रानिया आप मेरे साथ आएँ। वो दोनों कहते हैं आगे बढ़ गया था। अरशद साहब ने उसके पीछे जाती हैरत से रानिया को घूरा था। आपने मुझे बुलाकर बेइज्जत करना था तो मुझे बता देते, मैं कभी ना आती। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठी रोना शुरू कर चुकी थी। बुरी तरह गड़बड़ाया था। देखिए मिस रानिया, मेरी बात सुने प्लीज़, आप मुझे बताएं तो हुआ क्या है। वो उसके रोने पर घबराता उसको टिश्यू पेश करने लगा। जब मैंने कहा मुझे जॉब मिली है यहाँ, वो ब्लू शर्ट वाले साहब बोले। मैं मुँह उठाकर आ गई हूँ। बात के इख्तिताम पर रोना फिर शुरू हुआ था। किसने? अरशद साहब ने। वो अब सख्ती से पूछ रहा था। उनका नाम अरशद हो या राशिद? बेइज्जती तो उन्होंने मेरी कर डाली ना। वो उसके हाथ से थामे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालती तड़क कर बोली। वो बेसख्ता आई मुस्कुराहट छुपा गया। मुझे अगर आपका नाम मालूम होता तो कोई भी मुझ पर नहीं हंसता। वो अब सूं करती बोली। अब कि वो खिलकर हंसा था। हैदर रज़ा, वो हंस कर बोला था।
اب کیا فائدہ، اب تو میں آپ کو سر ہی بولنا ہے۔ وہ افسوس سے بولی۔ اس کو پھر ہنسی آئی تھی۔ آپ چاہیں تو حیدر بول لیں، وہ بے خودی میں بولا تھا، پر وہ اپنی ہی دھن میں تھی، میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، میں واقعی بیوقوف لگ رہی تھی۔ وہ جس انداز میں بولی وہ کہہ لگا کہ اس نے بے ساختہ اسے گھورا تھا، اس کے گھورنے پر وہ ایک دم سیریس ہوا تھا۔ میں نے کیا کہا تب کل آپ سے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیجیے گا۔ اس نے فون پر کسی کو اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر لانے کو کہا تھا، پھر ارشد صاحب کو اندر آنے کو کہا۔ جی سر۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ اندر آئے۔ ارشد صاحب، یہ رانیہ حسن ہے، انہیں میں نے جاب پر اپوائنٹ کیا ہے، اور مس رانا یہ یہاں کے مینیجر ہیں۔ تبھی اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا تھا۔ پھر وہ اسے خود سارے اسٹاف سے ملوانے لے گیا۔ اسے اقصیٰ کے برابر والی جگہ دے دی گئی تھی، جو اس کے ساتھ صبح گاڑی میں بھی تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ مس اقصیٰ، آپ مس رانیہ کو کام سمجھا دیجیے گا۔ مس رانیہ، اگر کوئی ہیلپ ہو چاہیے تو میں یہیں ہوں گا، مسکرا کر کہتا واپس اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اسی ماڈرن لڑکی جس کا نام سمیرا تھا، اسے خطرناک تیوروں سے گھورا تھا۔ اسے جاب کرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ یہ 3 دن وہ مختلف میٹنگز پہ مصروف رہا تھا۔ آج اس نے اسے اپنے آفس بلایا تھا۔ مس رانیہ، اینی پرابلم؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتا پوچھ رہا تھا۔ نو سر، وہ ڈر کر بولی تھی۔ اس کے ہلکانے پر فائل کھولتے کھولتے وہ بغور اس کو دیکھنے لگا، جو نیچے دیکھنے میں مصروف تھی۔ مسکراتے ہوئے فائل پر نظر دوڑانے لگا۔ مجھے نہیں آ رہا سمجھ، میں نے کوشش کی تھی، پر وہ معصومانہ انداز میں بولتے ہوئے اسے بہت پیاری لگی تھی۔ میں نے کہا تو تھا کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ بیزی تھے؟ وہ بھی دھیرے سے بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کے لیے میں کبھی بیزی نہیں ہو سکتا، وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتے کچھ بولتی، دروازے پر نوک ہوا۔ اس کی اجازت سے سمیرا اندر آئی تھی۔ سر، آپ کی کافی کا ٹائم ہو رہا۔ وہ اندر تک آتے ایک اداس سے بولی تھی۔ رانی نے اس کے انداز کو بغور دیکھا تھا، پھر حیدر کو نوٹ کیا تھا، جس کے چہرے پر ایک دم بیزاری چھائی تھی۔ 1-2 بار اس نے غلطی سے سمیرا اسے کافی بنوائی تھی، اور غلطی پر غلطی اس نے اس کافی کی تعریف کر دی تھی۔ اب تو وہ روز اس سے آ کر کافی کا کم پوچھتی، ادائیں زیادہ دکھاتی تھی۔ نو مس سمیرا، آپ اپنی فائل کمپلیٹ کر کے مجھے بھجوا دیں، وہ اپنے مخصوص رعبدار آواز میں بولا تو وہ رانیہ پر ایک کٹلی نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ، آپ یہ فائل چھوڑیں، یہ میری میٹنگ شیڈیول ہے، یہ ٹائپ کر کے لے آئیں۔ وہ اس کو اپنی میٹنگ لسٹ دے کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ نعمان کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ کچھ دن اور اگر یہ میرے آفس میں رہی تو تیرے دوست کا دیوالیہ پکا۔ اس کی بات پر نعمان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ تو میرے ہاتھوں کی کافی پیے بغیر اپنا کام ہی سٹارٹ نہیں کرتے۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ کب سے اس کی بکواس سننے اور اس کی فلمی ادائیں دیکھنے پر مجبور تھی۔ لنچ بریک تھا، اس لیے سمیرا کی پرفارمنس جاری تھی۔ سچ کہہ رہی ہے، ایک دن تو میں نے کبھی دیکھا تھا، سر نے اس سے میرے سامنے کافی بنوائی تھی۔ اقصیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی گواہ تو وہ خود بھی تھی۔ میں نے تو کہہ دیا تھا، سر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لیں نا مجھے، جب چاہیں گے آپ اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گی۔ وہ ہنس کر بولی۔ اس سے بس بکواس کروا لو جتنی چاہے۔ اقصیٰ تپی تھی، پر نہ جانے کیوں اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ وہ عموماً 10:30-11 بجے آفس آ جاتا تھا۔ آتے ہی اس کی طلبی ہوئی تھی۔ اسکائی بلو اور لائٹ پنک کلر کا کمبینیشن میں اسے تازہ ہوا کا جھونکا لگا۔ مس رانیہ، ذرا ایک کپ کافی بنا دیں۔ وہ اسے دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ میں نے تو کہہ دیا، سر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لینا مجھے، جب چاہیں گے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گی۔ اس کے کانوں میں شوقی سے آواز لہرائی تھی۔ وہ پھر تپی تھی۔ مجھے نہیں آتی سر، آپ سمیرا سے بنوائیں، وہ جل کر بولی۔ وہ ایک دم ہنسا تھا، مطلب وہ جیلس ہو رہی تھی۔ میں سکھا دیتا ہوں، وہاں سائڈ پر کافی میکر ہے، وہاں جائیں، میں بتاتا ہوں، وہ کونے میں اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بٹ سر، اٹس ناٹ پارٹ آف مائی جاب۔ لیکن سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں ہے۔ انداز قدرے نخوت بھرا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ مس رانیہ، اٹ از یور جاب۔ مس رانیہ، یہ آپ کی جاب ہی ہے۔ وہ اس پر ایک زور دیتا، جھک کر دراز سے پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھتا بولا۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ نے سائن کیا تھا، پوائنٹ نمبر 5۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا، اس کے چہرے پر کوئی گرفت میں لیتا مزے سے بولا۔ وہ ہونک بنی پیپر تھام گئی۔ مجھے روز کافی بنا کر باس کو پیش کرنی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 5 پڑھ کر وہ سب پر نظر دوڑانے کو تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے پیپر لے گیا تھا۔ بس باقی کے پوائنٹ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، اس کی آواز جیسے کھائی سے آئی تھی۔ میں نے 2 بار آپ سے کہا تھا، پڑھ لیں۔ وہ اس کی حالت سے حفظ اٹھاتا بظاہر اطمینان سے بولا تھا۔ اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، اگر آپ نے سائن لیے ہوں گے۔ وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ جلدی کیا ہے، پتہ چلتا جائے گا آپ کو۔ وہ ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں آج ابھی اسی وقت یہ جاب، وہ جوش سے بولتی کھڑی ہوئی تھی جب وہ آرام سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ پیپرز کھول کر دوبارہ اس کے سامنے رکھتا، وہ ایک پوائنٹ پر انگلی رکھ گیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، میں یہ جاب 3 مہینوں سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر کسی وجہ سے چھوڑی تو مجھے کمپنی کو 1 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ پڑھتے پڑھتے وہ کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ رانی نے ایک دم بجلی کی تیزی سے پیپرز پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس پر اس کا نرم اور نازک ہاتھ اس کے بھاری صاف ستھرے ہاتھ پر پڑا تھا۔ وہ اس کے ارادے جان کر پہلے ہی پیپرز پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے کا اس کا ہاتھ محسوس کر کے سرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔
कुछ अपने बेसाख्ता हरकत और कुछ اس کے چہرے پر شرارت بھرے تاثر، اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ مس رانیہ وہ رہا کافی میکر، وہ اگریمنٹ کو رول کرتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کے سمجھانے کے باوجود وہ کسی جیسی کافی بنا کر لائی تھی، اسے وہ پہلا گھونٹ ہی فرش پر میں تھوکتے بنا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ کافی سر، مجھے ایسے ہی کافی بنانے آتی ہے اور روز آپ کو ایسی کافی ملے کہ وہ دلکشی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ منظور ہے، بشرطے یہ کہ روز ملتی رہے۔ وہ اس سے زیادہ دلکشی سے مسکراتا، اس کے سندر روپ کو آنکھوں میں بھرتے بولا۔ وہ ایک دم لب پھینچ کر مڑی تھی، وہ زور سے ہنستا تھا۔ اپنی بات پر قائم رہیے گا مس رانیہ، وہ پیچھے سے بول رہا تھا۔ اسی وقت ارشد صاحب نوک کر کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے اسے اچھی طرح معائنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سے یہ شخص برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ ان کو اس سے زیادہ بری طرح گھورتے باہر نکلی تھی۔ اماں کہا بھی تھا آپ بھی پھوپھی سعد پیاری سی بہن کا صرف گھر ہی بڑا ہے، دل نہیں۔ وہ ہمیں اپنی بڑی سی گاڑی میں کبھی بھی ڈراپ نہیں کرانے والی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ اپنی بھڑاس نکالتی چلتی جا رہی تھی۔ اماں کے پیچھے پھوپھی زیادہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں شادی ہو کر گئی تھی۔ آج ان کے پتے کا عقیقہ تھا، وہ ان کے سرسری بلانے پر بھی ان دونوں کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ کلفٹن کے پوش علاقے میں گھر ہونے کے باعث دور دور تک رکشہ ٹیکسی ناپید تھا۔ رات کے 9 بجے بجنے کو تھے، وہ لوگ جلدی اٹھ آئے تھے۔ جب ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی، وہ سب رکے تھے۔ مس رانیہ آپ یہاں؟ وہ اس کی فیملی کے ساتھ دیکھتا گاڑی سے اترا تھا۔ جی سر، بس گھر جا رہے تھے۔ وہ اس وقت اس کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وہ مؤدب بنا اماں کو سلام کر رہا تھا۔ اتنے ہی کوئی شریف ہی ہے نا؟ وہ تپی تھی۔ میں رانیہ کا بہت سے تعارف کروانے پر آمادہ نہ دیکھ کر وہ خود ہی اپنا تعارف کروا گیا۔ جیتے رہو بیٹا، رانیہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے، بہت ہی نیک بچے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نہال ہوئی تھی۔ رانیہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا تھا، وہ اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا تھا۔ السلام علیکم سر، میں اریب حسن ہوں، اپیہ کا چھوٹا بھائی۔ وہ جوش سے اس کے ہاتھ ملاتا بولا۔ اس کے گھر والے اس سے مل کر بہت ہی خوش تھے۔ ایک وہی منہ بنائے کھڑی تھی۔ یقین کریں، اور مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خوشی سے بولے جا رہا تھا۔ خبردار، جو تم نے کوئی بکواس کی، وہ اس کے کان میں گھرائی تھی۔ وہ اس کی نوکری ملنے والے دن کی بات یاد کرتی بولی، جو اس کے کانوں نے بخوبی سن لی تھی۔ اس نے رخ پھیر کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ آئے، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اماں کو دیکھتا اخلاق سے بولا تھا۔ نہیں سر، ہم لوگ خود ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی اماں اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ بیٹا زحمت تو ہوگی، پر جوان بچی کے ساتھ ہے، یہاں تو کوئی سواری بھی نہیں ملنی۔ ان اماں کو راضی دیکھ کر وہ تلملائی تھی۔ جی زحمت کیسی؟ وہ جوان بچی کے غصے سے سرخ چہرے پر گہری نظر ڈالتا اماں کے لیے دروازہ کھول گیا۔ اریب فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک وہی باہر کھڑی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک بھی دروازہ کھول سکتا ہوں مس رانیہ۔ وہ آنکھوں میں شرارت لے گویا ہوا تو ایک تیز نظر اس پر ڈالتی اماں کی طرف سے کھلے دروازے سے بیٹھ گئی تھی۔ سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ تب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر تھے۔ تمیز سے بچے کی گاڑی تو توڑو گی کہ اماں نے اسے ڈپٹا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے اس کی گاڑی سے باہر پھینک دے۔ بیٹا چائے پیئے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، اماں نے محبت سے کہا۔ نہیں اماں جی، پھر کبھی سے وہ ادب سے بولا۔ گاڑی سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھنے بغیر گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ چینج کیے لاؤنج میں آئی تھی۔ میری بات سنو، ایک نمبر کے فضول انسان ہے وہ، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی زیادہ فری ہونے کی۔ اور اماں نے کب آپ سے تعریف کی ہے کبھی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کی اونچی پونی بناتی ارد گرد دیکھے بغیر بولے جا رہے تھے۔ اریب کی ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ، اس پر بلیک ٹراؤزر پہنے وہ خود سے بے نیاز کسی کی گہری نظروں سے حصار میں تھی۔ اپیہ کیا کر رہی ہو؟ اریب مر جانے کو ہوا تھا۔ سمجھا لیں اس کو اماں۔ وہ صوفے پر بیٹھی بالآخر اماں کی گود میں گھسی تھی۔ رانیہ اٹھ کر بیٹھو۔ ان کے مضبوط ہاتھ کا دھمکا اس کے کمر پر پڑتا۔ اللہ کا خوف کرے اماں، اتنی زور سے کون مارتا؟ وہ بلبلا کر اٹھی تھی۔ سامنے نظر پڑتے اس کا دل کیا زمین اور پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ جیسے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سر نیچا کیے مسکرانے میں مصروف تھا۔ وہ خوف سے سرخ ہوتی ہرنی کسی تیزی سے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں گئی تھی۔ معاف کرنا بیٹا، یہ میری بیٹی تھوڑی سی سر پھری ہے۔ اماں شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا۔ وہ ان کی پریشانی ظاہر کرنے کو مسکرایا۔ اپنی بکواس سے زیادہ وہ اپنے حلیہ کی وجہ سے قیامت تک دوبارہ اس کا سامنا نہ ہونے کی وجہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ رانیہ اٹھتی ہو یہاں آؤں میں؟ اب کی اماں نے واضح دھمکی دی تھی۔ اماں میں نے آج نہیں جانا، وہ تکیے سے سر ہٹا کر بولتی، دوبارہ منہ پر رکھ گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ وہ 8:30 سے اس کا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاباش بیٹا، شاباش ہے بیٹا، تیرے جیسے لوگ اگر رکھ لیے جائیں نا تو چل گیا لوگوں کا کاروبار۔ وہ اس کے ہاتھ پر چھوڑتے کمرے سے نکل گئی۔ ٹھیک 10:15 بجے اس کا فون بجا تھا۔ وہ منہ لپیٹے سوئے رہی۔ فون کرنے والا مستقل مساج شاید دوسری بار بچنے والی آخری بیل پر اس نے خراب موڈ کے ساتھ تکیے کے اندر ہی فون کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، ہمارا لود آواز دوسری طرف کسی کا دل دھڑکا گئی تھی۔ مس رانیہ کہاں ہے؟ سوالیہ انداز میں استفسار کیا گیا۔ اپنے بیڈ میں۔ وہ شاید ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ ایک لمحے کو وہ چپ ہوا تھا۔
मिस रानिया अब की बार वो अपनी भारी आवाज़ में ज़ोर से बोला, वरना दिल तो चाह रहा था वो उस ऐसी ही खमार आलूद आवाज़ में बोलती रहे, वो सुनता रहे। जी वो हड़बड़ा कर उठी थी, फ़ोन हटाकर नंबर को गौर से देखा, वहाँ सर लिखा जगमगा रहा था, उसके 14 तबक रोशन हुए थे। सर वो हल्काई थी। मिस रानिया, आज आप ऑफिस क्यों नहीं है? वो करते तेवरों से पूछ रहा था। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा सता आवाज़ में आपसे, मैं उससे पहले कि मज़ीद ड्रामा करती हुई उसकी बात काटकर सख्त से काटा गया था। आपकी तबीयत मुझे पता है क्यों ख़राब है। 15 मिनट में गाड़ी आ रही है। आई वॉन्ट यू इन द ऑफिस विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में आप मुझे ऑफिस में चाहिए। वो फ़ोन रख चुका था। क्या मुझे पता 15 मिनट में उनकी बीवी ही तैयार हो सकती है, मैं तो नहीं। तो क्या फेंक कर उसने दांत पीसे थे। 11 में 5 मिनट थे जब वो ऑफिस पहुंची। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही, जब ऊपर से आते शख्स बुरी तरह टकराई। उससे पहले कि उलट कर पीछे गिरती, किसी ने उसे सर से थामा था। वह एक हाथ से रेलिंग थाम गई थी। उसे टॉप के की तरह अपने सर के ऊपर तक तारे नाचते नजर आए थे। उफ, लोहे के बने हुए हैं क्या? अपने पेशानी करती उसने सर उठाया। लगी तो नहीं। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसे शौक नजरों से देखता पूछ रहा था। उसे बेसाख्ता अपनी पेशानी की तरफ हाथ बढ़ाया था। सामने उसको देखकर उसने भड़बड़ाकर पीछे होना चाहा, पर किसी चीज़ ने जैसे उसे रोका था। वो जो अब तक समझ रही थी कि उसने रेलिंग थाम कर खुद को बचाया था, उसकी ख्याम ख्याली थी। उसकी कमर के गिर्द हैदर रज़ा का मजबूत बाजू था, जिसके सहारे वो अब तक मज़े से खड़ी थी। ऐसे जैसे एकदम करंट लगा था। उसने एक झटके से उसका हाथ तोड़कर अलग होना चाहता, पर तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत में वो फिर पीछे गिरने को थी। जब उसने सरह से उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा था। अब की बार आने ने उसके कंधे को हाथ थाम कर खुद से उससे टकराने से बाज रखा था। वो अच्छी खासी हवास बाख्ता हो गई थी। लगता है अभी तक आप नींद में हैं। चाय काफ़ी पीकर होश में आ जाए। 30 मिनट के अंदर कल वाली फाइल मेरे रूम में ले आए। वो उसके गलाई छोड़कर उसके सुख चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। फिर सन ग्लासेस आंखों पर लगाए सीढ़ियाँ उतर गया। तो वो वाकई जैसे अब होश में आई थी। बदतमीज़, बेशरम, उसे ज़ेरे लब गालियाँ देती वो ऊपर आई थी जब उसका सामना अरशद साहब से हुआ था। मैडम रानिया, ये आपका पर्सनल ऑफिस नहीं है। जब आपका जी चाहे तब आ जाए। वो नए सिरे से तभी थी। देखें, इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। उन्हें टक्का सा जवाब देती आगे बढ़ी थी। उसके इस तीजा दलेरी पर कई एक हैरान हुए थे और कई मुस्कुराए थे, और अरशद साहब गुस्से आकर अपने कैबिन की तरफ बढ़े थे। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वो पर्स को पटक कर सीट पर गिरते हुए बोली, मज़ा आ गया यार। उनको ऐसी डोज की ज़रूरत थी। अक्सा का दिल अरशद साहब की दुर्गत पर खुश हुआ था, जबकि वो बेहतर असा को रेगदर रही थी। उसको ऑफिस में आए 25 दिन हो गए थे। अभी तक वो काम के मामले में कभी कभी उसका ज़बर आजमा चाहती थी। कोई और होता तो वो कब उसे फारिग कर चुका होता, पर यहाँ मामला का दिल का था। यहाँ का हैदर रसा खुद को बेबस पाता था। बैठे सामने 3 दिन के काम है और आपने एक हफ्ता लगा दिया। वो मुंह बनाते उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। जब उसका मोबाइल बचा था, स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही वो बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराने पर उसकी फाइल पर तवज्जो ना हुई थी, पर ना होने पर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जाने मन, कैसी है? वो कुर्सी से टेक लगाता मोहब्बत से चूड़ लहजे में बोला। उसका दिल धड़का था। मैं भी ठीक हूँ, आपके प्यार की बदौलत। वरना एक नज़र उसको देख कर बोला जो उसी को देख रही थी, पर गड़बड़ाकर फाइल की तरफ मतवज्जो हुई थी। वो मुस्कुराया था। आ जाए ना प्लीज़, आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अब के वो जज्बाती हुआ था। उसने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा था, पर वो मतवज्जो नहीं था। जल्दी आ जाएं बस, मुझे आपके बगैर घर में वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। वह अचानक क्यों बेचैन हुई थी। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या गया था। वो एकदम टहका लगा गया था। इस बार जो आपकी मर्ज़ी हो करें मेरे साथ, कसम से मना नहीं करूँगा। वो खुशगवार लहजे में कह रहा था। वो एकदम खड़ी हुई थी। उसे अपने एहसास खुद समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, बाद में बात करता हूँ, लव यू। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? वो फ़ोन रखते हैरत से पूछ रहा था। एक्सक्यूज़ मी सर, वो कहती बाहर निकली थी। यानी कि मोहतरमा में जेरेसी के जरासीम भी पाए जाते हैं। मैं ज़ेरे लब कहता मुस्कुराया था। मेरी बला से किसी को भी जाने मन कहे। वो तकिया गोद में रखती फ़ोन पर सना से अपने दिल जले के फूले फोड़ रही थी। अगर तुम्हें परवाह ना होती तो मेरे सामने ऐसे जल जल के ना मर रही होती। वो उसकी हालत पर लगाती बोली। मेरी तरफ से वो जाए जज्बात से बोलना चाहा कि सना ने ज़ोर से उसके बात काटी थी। ना ना ना, आगे मत बोला। मैं भाड़ में तुम दोनों से मिले नहीं आने वाली। उसकी बात पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट रिंगी थी। बको मत तुम। अब आवाज़ में दम नहीं था अब की बार। ओए होए, मिस राना शर्मा रहे। सना ने से छेड़ा। बकवास बंद करो। उसे कहने पर वो कहका लगा कि जब बाहर से आती आवाज़ पर वो चौंकी थी। और भाभी जी, कोई चाय पानी ही पीछ लो। वो बिलाशुबा रफ़ीक अजमल की आवाज़ थी। ये फ़ीका कहाँ से आ गया? उसके मुँह पर कड़वा बादाम आया हो जैसे। हैदर रसा का रकीब वो मज़े से बोली। फ़िलहाल तुम अपनी बकवास और फ़ोन दोनों बंद करो। उसके कहने के साथ ही फ़ोन बंद कर दिया गया। चचा, 4 महीने में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। वो बाहर आकर बोली। अरे मेरी रानी, किसने पैसे मांगे? वो उसको ललचाई नज़र से देखता बोला। रानी अंदर जाओ तुम। अम्मा ने उसे कड़े तेवरों से अंदर जाने को कहा था। अम्मा, आप चाचा को बता दो 4 महीनों में उनके पैसे घर तक आ जाएंगे। आंदा यहाँ तशरीफ़ ना लाया करें। उसको गुस्से से घूरती कमरे में गई थी।
सुना है रानिया ने नौकरी कर ली है। ज़माना बड़ा ख़राब है भाभी जी, इसे घर बिठाएं। आपसे पैसे किसने मांगे? वो दर पड़ता, उनको रानिया के रिश्ते का इशारा देता, उनको परेशानी में डालकर वहाँ से गया था। सर ये आपकी कॉफ़ी। वो उसके सामने काफ़ी का मग रखते बोली मरती क्या ना करती कि मस्ताक उसे उसकी कॉफ़ी बनानी पड़ती थी। मैं आ रहा हूँ, घबराना नहीं है। वो बस 15 मिनट में आया, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो किसी से फ़ोन पर बात करता, उजलत में उठा था, चेहरे से परेशानी ज़ाहिर थी। सर वो परेशानी से उसे पुकार बैठी थी। अभी नहीं। हाँ बिलाल, एक इमरजेंसी है यार, तुम थाने पहुँचो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो उसके कहता फ़ोन पर किसी को एक इलाके के पुलिस स्टेशन का आने का कहा। वो इलाका उसका था। राने का दिल धड़का था। सर शुरुआत उसने की थी अरीब रफ़ीक अजमल के बेटे को। फिर से उन्हें आंखें दिखाता बोला, आराम से वाह यार। वो उसका बाजू पकड़कर बोला, उसे थाने से फ़ोन आया था अरीब के हवाले से। वो थाने में था। वो परेशानी से फ़ौरन से भागा आया था। बिलाल उसका दोस्त एएसपी था, उसके कहने पर भी वो फ़ौरन से पहुंचा था। हुआ ये था कि अरीब के कॉलेज के वापसी पर रफ़ीक अजमल के बेटे ने उस पर आवाज़ कसी थी, तुम्हारी बहन को कोई और नहीं मिला था। मेरे बाप में क्या, उससे पहले कि वो बात पूरी करता अरीब उस पर पड़ा था। लोगों ने पुलिस को बुला लिया था और अब वो दोनों थाने में थे। तभी जनाब रफ़ीक अजमल साहब ने थाने में कदम रंग से फरमाकर हैदर रज़ा को शरीफ दीदार बख्शा था। उसे देखकर उसका दिल बुरा हुआ था। पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करती होगी। हाँ भाई छू करे तेरी हाँ भाई छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? वो बदलियासी से बोला था। जब वो आगे बढ़ा मुझसे बात करे, वो अरीब के सामने आया था। तो कौन है, तू कौन है भाई? वो उससे सरता पैर देखकर बोला, पर वो अंदर ही अंदर उसकी शख्सियत से रफ़ीक अजमल और फ़ीका खाइफ हुआ था। बड़ा भाई अजीज़, कुछ भी समझ लो। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो चुप हो गया था। हैदर कोई और भी मसला है क्या? वर्दी में बूस बिलाल आगे बढ़ा था। देखे जी, मेरे बेटे को गलत फहमी हुई। हसन अली तो मेरा चचाजाद भाई है, उसके चचे मेरे भतीजी हैं। वो क्या कर बोला? और ये पैसों का मसला है। वो आज जैसे सारे हिसाब ख़त्म करने को था। वो जी उस बात का गवाह तो हसन अली का बेटा है। उसके बाप ने मुझसे 1 लाख लिए थे। अरीब ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे कल तक मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम थाने में सबके सामने कहोगे कि आइंदा तुम उस घर की तरफ देखोगे भी नहीं। अरीब ने चौंक कर उसे देखा था। वो उसे सीधा कर ले आया था। अरीब की फटी जेब, बिखरे बाल, गिरेबान में टूटे बिटे बटन कर वो दहल गई थी। ये क्या हुआ है? दिन का 1 बज रहा था। वो उसे देखकर अच्छा खासा हैरान हुआ था। कभी कभी तो उसे लगता था वो उसके दिल की तरह ऑफिस में भी मालिकाना हकूक रखती है, जब चाहे आती है, जब चाहे घर जाती है। वो अरीब को मना करके गया था तो सच बात बताने से कर गया था। बात बताने से अपिया कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लड़कों से लड़ाई हो गई थी। वो सोफे पर बैठता बोला, लड़कों से लड़ाई में तुम थाने पहुंच गए? वो आंखों में नमी लिए उसके चेहरे पर हाथ फेरते बेकरारी से बोल रही थी। वह हैरान हुआ। आपको इस वक्त अरीब से बात करे थे ना, मुझे क्यों नहीं बताया? वो बहते आंसू से उसका शिकवा करती। हैदर को अपनी लगी थी। तुम परेशान हो जाती, तुम्हें मैं थाने में ले नहीं जा सकता था? वो वहाँ अकेले परेशान भी छोड़ नहीं सकता था। वो उसके आंसू देख कर अपना उसे आपसे तुम कह गया था, लेकिन उसका ध्यान अरीब की तरफ था। मेरा दिल परेशान हो गया था, मैं घर आ गई। वो आंसू साफ करती अरीब की पेशानी चूम के। हैदर के सामने आज उसका मोहब्बत भरा एक नया रूप सामने आया था। अम्मा नमाज पढ़ कर आई हैं, उन्हें हैदर ने तसल्ली देकर संभाला था। मिसराने इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। वो अपने मखसूस अंदाज में उसे सर से पैर तक पाँव तक घूरता बोला। वह हैदर के कहने पर फ़ाइल लेने उनके कैबिन में आई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरशद साहब, इसलिए मैं लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक इज्जत देती हूँ। वो कहकर उनके आगे पड़ी फ़ाइल उठाकर आगे बढ़ी थी। आप जैसी लड़कियाँ मुँह के बल गिरती हैं। पीछे से जहर का अंदाज से बोले, जो आप जैसों को मुँह लगाती हैं वही मुँह के बल गिरती हैं। वो पलटकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, इर्द गिर्द देखे बगैर कैबिन से निकली थी। वो जो हंस पे आदत ऑफिस का राउंड लड़ने निकला था, उन दोनों को मुकालमा सुनते ही वहीं रुक गया था। हर बार हैदर रसा के सामने वो एक नए रूप में आकर उसे चौंका देती थी। उसे निकलते देखकर वो अकब में हुआ था और वो गुस्से में होने के बाद उसको देखे बगैर निकली थी। अरशद साहब, उम्मीद है आपको अपना चाव मिल चुका होगा। ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग होगी। उनका सख्त लहजे में कहता बाहर निकला था। मिस राना, ये मैं आपको 3 बार समझा चुका हूँ, आपने दोबारा वही गलती की है। उसका अपना सर पकड़ने की कसर रह गई थी। बस क्या काम करवाएं उससे, उसको समझ ही नहीं आता था। सर, मुझे अक्सा ने जो समझाया, मैंने उसको मुड़ देखते हल्के से बोलते बोलते चुप हुई थी। अक्सा सीरियसली मिस राना? वो हैरत से पूछ रहा था। बस ये नहीं, बॉस वो था और बॉस होने के बावजूद वो उसको अपने साथ बिठाकर अपना सर खपाता था, पर बात उसने अक्सा की माननी थी। अब क्या वो मज़ीद बोलने के बजाय चुप हुई थी। अब आप बस एक ही काम अच्छा करती हैं, वही करें प्लीज़, काफ़ी बुला लें। वो फाइल पर हटाता कुर्सी से टेक लगाकर बोला, ये बात 100% दुरुस्त थी। गो के उसे काफ़ी बनाना हैदर नहीं सिखाई थी, पर अब वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेती थी। वो मुंह बनाकर उठी थी। 2 मिनट ही गुजरे थे जब ऑफिस में कोई दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वो खड़ा होते मुसाफा करते बोला। उस शख्स को सामने देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। ये बिजनेस हैदर के वालिद ने खड़ा किया था और किसी ज़माने में
بابر احمد اور رضا صاحب بزنس پارٹنر تھے، یہ پر اس نے بزنس میں آنے کے بعد بزنس ترقی کرتا گیا اور رضا صاحب اپنی زندگی میں ہی بابر احمد سے بزنس الگ کر گئے تھے۔ اسی باعث اس کے اور بابر صاحب کے درمیان خوشگوار تعلق نہ ہونے کے برابر تھے، پر پھر بھی وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس شخص کا احترام کرنے میں مجبور تھا۔ بڑے مزے ہیں تمہارے، وہ اس پر ایک بے باک نظر ڈالتا بولا۔ اس نے ناگواری سے لب پھینچے تھے، وہ ان دونوں سے بے نیاز کافی بنانے میں مصروف تھی، تبھی وہ کافی کا ایک کپ لے کر ان کی جانب آئے تھے۔ سر یہ آپ کی کافی۔ میں ان کے وہ بابر احمد کے بے باک نظر سے بے نیاز کپ ان کے سامنے رکھتی بولتی جا رہی تھی جب وہ سختی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ مس رانی آپ چاہیں، وہ خود پر ثبت کرتا دھیرے سے بولا، لیکن سر یہ آپ کے گیس آئی سیڈ آؤٹ، میں نے کہا باہر۔ وہ دھیمے لہجے میں گھرایا تھا، وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی، بے یقینی سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی باہر بھاگی تھی۔ بابر صاحب میں اپنے آفس میں آپ کی بے بہودگی کبھی برداشت نہیں کروں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کا باہر راستہ دکھاتے ہوئے بولا، ایک معمولی لڑکی کھاتی تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ وہ سیکھ پا ہوتے کھڑا ہوا تھا، کوئی عورت معمولی نہیں ہوتی، اور جو مرد عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو میرے نزدیک وہ مرد کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ واپس چیئر پر بیٹھتا اب کے پرسکون لہجے میں بولا تھا، یہ باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں حیدر رضا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا، بالکل جن کا آپ سے دور دور تک واسطہ نہیں پڑا۔ شاید وہ مسکرایا تھا، انداز تپانے والا تھا، یہ بے عزتی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا، اس کے آنسو بھری آنکھیں یاد کر کے اس نے اپنی ٹانگ پر زور سے مکہ مارا تھا۔ مس رانیہ آج شام ایک امپورٹنٹ بزنس ڈنر ہے، آپ کو میرے ساتھ چلا ہوگا۔ وہ فائل کو بند کرتے بولا، یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی، وہ کل سے سیریس تھی، اس کے سامنے تھی، اسے وہ اب ناراضگی میں اور زیادہ پیاری لگی تھی۔ لیکن سر میں کیسے جا سکتی ہوں، وہ ہچکچائی تھی، مجھے اتنی رات کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اجازت کا بہانہ بنا کر بولی، اسے پتہ تھا اماں کبھی بھی اسے اجازت نہیں دینے والی تھی۔ ایگریمنٹ کے مطابق اپوائنٹمنٹ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر وہ ایگریمنٹ نکالتا، وہ چڑھ کر بولے، کتنے بجے جانا ہے؟ وہ تب کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پر ہنسا تھا، 7:30 بجے۔ آفس کی گاڑی آپ کو لینے آ چکی؟ نو سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں عریب کے ساتھ آ جاؤں کہ وہ مزے سے بولی تھی، اسے پتہ تھا اماں نے اجازت نہیں دینی۔ اس بات سے بے خبر کہ وہ اماں سے پوچھ چکا تھا۔ عریب کے واقعے کے بعد اماں اس پر واری قربان چاہ رہی تھی، اب کہ وہ وہاں بگڑے تیوروں کے ساتھ عریب کے ہمراہ پارکنگ میں موجود تھی۔ عریب نے اسے فون کیا تھا، عریب تم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ، میں مس رانی کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ عریب سے بولا تھا، جی سر میں چلتا ہوں۔ عریب کے کہنے پر وہ چونکی تھی، لیکن اس نے احتجاج کرنا چاہا، پر رات کو دیر ہو سکتی تھی، اس لیے عریب اس کی مان کر واپسی پر راضی ہوا۔ اس کا موڈ کچھ اور خراب ہوا تھا، وہ انٹرس پر کھڑا اس کا سندر روپ آنکھوں میں بھر رہا تھا، جو عریب کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا بولنے جا رہا تھا۔ بوٹل گرین شفون کا گھٹنوں تک آتے اے لائن فراک، جس کی سلیو اور بارڈر پر ریڈ کلر کی گولڈن کلر کی نفیس سے کڑھائی تھی، بوٹل گرین شفون کا ہی بڑا سا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سلیقے سے شانوں پر تھا، بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالے دونوں طرف سے پن سے سیٹ کیا گیا تھا، باقی کے بال پش پر بال کھلے تھے، کانوں میں درمیانی سائز کے جھمکے، ہلکے سے میک اپ میں یقینی طور پر وہ اسے ماڈرن پارٹی کے لیے مس فٹ تھی۔ بل پر بلا شوپا وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی، اس کے ہونٹوں کو بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب یہ جائیں، سر بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ وہاں انٹرس پہ کھڑے ہیں۔ عریب کے کہنے پر وہ دھڑک دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی، اس پر نظر پڑتی ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ آفس کے حلے سے یکسر مختلف پر دل کو جکڑ لینے والے انداز میں وہ اس کے سامنے تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ ٹائی آج ندارت تھی، گریبان کے آگے وہ 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث وہ فارمل ہونے کے باوجود خود سے لاپرواہ پر شاندار لگ رہا تھا۔ پر سب سے حیران کن بات تھی، اس کے ہاتھ میں تھاما سگریٹ تھا۔ اس نے آفس میں کبھی سگریٹ نہیں پی تھی، اپنے لیے اس کی آنکھوں میں واضح حیرانی وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ اندر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ ہر طرف کہکے لگاتے عورتوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے بے باک مرد، زیادہ تر عورتوں کے آستینیں یہاں تک کہ یہاں آگے پیچھے کندھوں کے حصہ ہی غائب تھا۔ وہ بے آرام ہوئی تھی جب کوئی 40 کے قریب ہی ایک بہت خوبصورت خاتون ساڑی میں محبوس ان کے پاس آئی۔ آستینیں ان کی بے ندارت تھی۔ او حیدر ڈارلنگ، تمہیں کیا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں بھی سویٹ 25 ہوتی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے بولے، وہ خوشگوار کہہ لگا کہ آپ ہمیشہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کم ظاہر کرتی ہیں مسز فیصل۔ وہ ہنستے ہوئے بے تکلفی سے بولا، اسے زہر لگا تھا۔ او واو، پیور ایسٹرن بیوٹی، ارے واہ، خالص مشرقی حسن۔ وہ حیدر کے پہلو میں اسے دیکھ کر کہتی اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی، پر اس کا خود کو ایک نظر دیکھ کر کہکا لگانے پر وہ بلش ہوئی تھی۔ شی از بلشنگ، دیکھو یہ شرما رہی ہے۔ حیدر کے سامنے ان کے بے باد انداز پر اس کا دل کیا وہ غائب ہو جائے۔ شکر ہے تم نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اور میں ضرور کہوں گی
تم جیسے ہینڈسم کے ساتھ ایک ایسی ہی نرم و نازک پیاری سی لڑکی سوٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کمال کی بے تکلفی سے اس کا نرم و نازک سا گال چھو کر کہا، اسے سر پٹا کر اس کے دیکھا تھا تو جو تردید کرنے کے بجائے خوش دلی سے زوردار کہہ لگا گیا تھا، بدتمیز، بے شرم، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ وہ یہاں آ کر حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اسے یہاں لے کر آ گیا تھا، اور نہ جانے کیوں۔ حیدر رضا کا دل کیا تھا کہ سب کو اس کے ساتھ دے کر وہی سمجھے جو مسز فیصل نے سمجھا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لڑکیوں نے میں سے کچھ نے اس کے معصوم حسن کے باعث اور کچھ نے اسے حیدر کا رضا کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے حسد سے محسوس کیا تھا۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ چپکی رہی تھی، لیکن جہاں وہ کسی مرد کے ساتھ بات کرتا وہاں خود پر پڑنے والی بے باک نگاہوں سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے مسز رانیہ، اسے ایک صوفے پر بیٹھا کر خود آگے بڑھا تھا۔ ویسے بزنس پارٹی میں ولیمہ، میک اپ اور وہ محترمہ خود آف شولڈر میں ملبوس تھی۔ اب یار حیدر رضا جیسے شاندار بندے کے ساتھ آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا فیشن سینس بھی شاندار ہو جائے۔ دوسری محترمہ نے اس کے ساتھ زیادہ کہہ لگایا تھا، جن کے شرٹ کا ان کا پینٹ چھپانے کی بھی ناکافی تھی، اور آپ اپنے اوقات ہی بھول جائیں۔ تیسری ساڑی میں ملبوس محترمہ کیوں پیچھے رہتی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، تبھی وہ ان کے سامنے آیا تھا۔ یقیناً وہ ان کی ساری بکواس سن چکا تھا۔ اس کا دل کیا وہ لڑکیوں کو منہ توڑتے جواب دے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ میرے ساتھ آئیں، وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے کو تھا، پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے رکا تھا۔ مسز صوفی، کسی کے فیشن سینس سے اس کی حیثیت کا اندازہ لگانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک آپ کی زندگی میں کسی کی حیثیت آپ کا دل طے کرتا ہے۔ آخری بات اس کا چہرہ دیکھ کر کہتا، وہ اس سے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھتا۔ ان تینوں کے منہ کے بگڑتے چاوے دیکھ کر جانے کو جان ہی سی خوشی ہوئی تھی، پر اس کے بولے گئے الفاظ پر اس کا دیکھنا وہ الجھی تھی۔ وہ اس سے لیے ایک صوفے پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس دے کر وہ ٹھٹکی تھی، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم نکلے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ یہ بھی پیتے ہیں؟ وہ صدمے سے فوت ہونے کو تھی۔ اس کے انداز پر ایک بار پل کو وہ حیران ہوا، ساری بات سمجھ کر اسے بمشکل اپنا کہہ روکا تھا۔ یہ میرا شوق ہے، اور ویسے بھی اب تو ہر کوئی ہی پیتا ہے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر آرام سے صوفے پر ٹیک لگاتا، وہ گلاس لبوں سے لگا گیا تھا، نظریں اسی پر تھی، اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ تبھی ویٹر ٹرے میں وہ مشروب لے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میڈم، وہ اس سے آگے ٹرے بڑھائے ہوئے تھا، نہیں شکریہ، میں یہ گندی چیز نہیں پیتی۔ وہ ایک جھٹکے سے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، اور اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ نہیں میڈم، ہم غلط سمجھیے، یہ تو اپیل جوس ہے، سر کے ہاتھ میں بھی ایپل جوس ہے۔ وہ اس پر ایک حیرت بڑی نظر ڈال کر کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ رانا نے خفت سے اسے گھورا تھا، جو کہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ ارے حیدر، تم بھی آئے ہو؟ تبھی کوئی اس سے آ کر ملا تھا، وہ اس کا پرانا دوست تھا۔ یار تم آج تک ایپل جوس پیتے ہو، کمال ہے یار، ایک بار اس کو ہونٹوں سے لگا کر تو دیکھو، سب بھول جاؤ گے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتا، اسے ایپل جوس پیتا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس پر چوٹ کرتا بولا۔ اس کے دل سے بے ساختہ کوئی بوجھ اترا تھا۔ حیدر نے شرارت سے اسے دیکھا تھا، پر وہ خراب موڈ کے ساتھ اچانک پلٹی تھی، پر سامنے سے آتا ویٹر جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا تھا۔ جوس اس کے کپڑوں کو گندا کر گیا تھا۔ وہ ایک دم چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ سوری میڈم، ویٹر گھبرایا تھا۔ کوئی بات نہیں رہنے، تم واش روم میں جا کر صاف کر لو، وہ پہلی بات ویٹر سے کہتا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ ویٹر کے پیچھے واش روم میں گئی تھی، پر اکیلے جاتے ایک لمحے کو اس کا دل پریشان ہوا تھا، پر اس سے زیادہ عجیب بات اسے اپنے ساتھ واش روم لے جانے لگا، اس لیے وہ چپ چاپ چلی گئی۔ سر جی، اس کو وہاں پہنچا دیا۔ اسے اندر پہنچا کر وہ کسی سے فون پر بولا تھا۔ حیدر رضا، کیسے ہو تم؟ اچانک بابر احمد اس کے سامنے آیا تھا۔ آج میں تم سے بالکل بھی نہیں الجھوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، وہ الخبائث کا منہ سے لگاتا بولا۔ حیدر کو الجھن ہوئی تھی۔ آپ جیسے لوگ جیسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، ان باتوں سے شریف لوگ پناہ مانگتے ہیں، وہ اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں، زندگی تو ہم جیسے شریف لوگوں کی ہے، اور بہت جلد اس بات کے ساتھ تمہیں ہوگا حیدر رضا، وہ بے ہنگم کہہ لگاتا بولا۔ حیدر کا جی چاہا ایک ہاتھ کو تو جڑ دے اس کے منہ پر، ایسے ہی خواہ مخواہ وہ ویسے ہی خباثت سے ہنستا آگے بڑھا تھا۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا تھا۔ وہ آگے جا کر ایک ویٹر کا کندھا تھپتھپا کر ہوٹل کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھا تھا۔ حیدر نے سر جھٹکا تھا۔ آ جاتے ہو میرے ساتھ تو کیا ہو جاتا، ایک تو واش روم بھی چین میں جا کر بنایا ہے۔ وہ بڑبڑاتی خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ ویٹر اسے پچھلی طرف بنے واش روم میں لے آیا تھا۔ یہ جگہ قدرے سنسان تھی، اس منحوس جگہ پتہ نہیں کیوں لے کر آیا ہے مجھے۔ مسلسل اپنا غصہ اس پر نکالتے اس نے نل کا کھولا تھا۔ قسمت خراب تھی حیدر رضا کی، جب کوئی اس کے پیچھے آتا، شیشے میں نمودار ہوا تھا۔ بے ساختہ پلٹی تھی۔ کون ہے آپ؟ اس کا لہجہ کپکپایا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ آج کی رات ہمیں اپنی مہمانی کا موقع دے، سب بتا دیں گے۔ وہ اس کو غلیظ نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔
उसे गए 5 मिनट हो गए, तो ये कहाँ रहेगी। वो हाथ में बांधी घड़ी देखता बड़बड़ाया था, उठकर लेडीज़ वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। वो 2 मिनट वहाँ इंतज़ार करते उसे अजीब महसूस हुआ। ज़रा सा जूस साफ़ करने में 6-7 मिनट तो नहीं लगते। राने वो बेसाख्ता आवाज़ देकर आ गया, पर अंदर से कोई आहट भी नहीं हुई। मज़ीद इंतज़ार किए बगैर वो बेधड़क अंदर चला गया। वो कहीं भी नहीं थी, वो धक से रह गया। तभी उसके ज़हन में चमका हुआ वो वेटर वहीं था, बाबर। वो बेख्तियार उठते शाल को दबाता बाहर से बदहवासी से इधर उधर भागा था। उस वेटर ने दूर से उसे देखकर ट्रे रख कर दौड़ना चाहा, पर वह चीती की नजर तेजी से उसे तक पहुंचा था। मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, पर अगर चाहते हो कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना ना पड़े तो बताओ कहाँ है वो। उसके कान के पास कुड़ाया था। मुझे नहीं, वो हल्काया था। बकवास बंद। उसे हल्की सी भी खराश आई ना तो तुम्हें अपने हाथों से फांसी दे दूंगा। उसकी जानलेवा धमकी से वो काम पता सारी ज़िंदगी उसने मुझे बेइज्जत किया। अब मैं उसे बताऊंगा बेइज्जती होती क्या है। वो जेब से मोबाइल निकालने लगा। गाड़ी तैयार रखना। वो किसी को हिदायत करने लगा। उसे मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर वो दरवाजे की तरफ भागी। भागती कहाँ है साली। वो पीछे से उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेता हुआ बोला, वो कांपती थी। हैदर प्लीज़ आप बचाएं मुझे। वो तड़प से तड़पी थी। हाँ, तुम्हारे आशिक को पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें ले उड़ूंगा। उसे पीछे की जानिब धक्का देकर बोला। वो बेख्तियार सलब से लगी। कहाँ चोट लगी उसे कुछ परवाह नहीं थी। उसे इस वक्त परवाह थी तो अपनी इज्जत की। हैदर आ जाए वरना मैं मर जाऊंगी। बस इसकी थी। उसने आंखें बढ़कर उसके दुपट्टे का पल्लू थामा था। उसके हलक से दिल खराश चीख के उसके नाम की सूरत निकली थी। हैदर। उसकी खौफ में डूबी आवाज़ उसके कदमों ने बिजली भर दी थी। जैसे उसके पीछे 2-3 वेटर और होटल का मैनेजर था। उसने दहाड़ से दरवाज़ा खोला था। सामने के मंजर ने हैदर के जिस्म में आग सी भर गई थी। वो खपासे से हंसता उसका दुपट्टा खींचे जा रहा था। वो बेतहाशा रोते हुए दुपट्टे का पल्लू अपने सीने से लगाए हैदर बोले जा रही थी। उसे देखे कर रानिया का लगा वो तपती धूप से छाँव में आ गई है। वो मुंह पर हाथ रख गई थी। वो दांतों पर दांत जमाए आगे बढ़ा था। बाबर का रुख अपनी तरफ करके एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था। उसके भारी हाथ का वार न सहता रानिया का कदमों में गिरा था। वो बेइख्तियार दौड़ कर दीवार से लगी थी। तेरी इतनी हिम्मत कमीने इंसान, आज तक अपने बाप का लिहाज किया था मैंने। वो उसे कॉलर से पकड़ता खड़ा करते उसके मुँह पर फिर से मुक्का मारता बोला। वो दोबारा नीचे गिरा था। आज बच जा तो मुझसे। वो उस पर बेतरईख लाते बरसाने लगा। जब वेटर्स ने पीछे से आकर बमुश्किल उसे काबू किया था। सर प्लीज़ सर, ये मर जाएंगे सर। मैनेजर उसके आगे आया था। तुम्हारे होटल की एंट्री से ईंट बचा दूंगा अगर उस कमीने को पुलिस में नाद किया। तो जेब से मोबाइल निकाल कर उसने बिलाल को फ़ोन किया था। सर प्लीज़ सर, इसे हम पुलिस में दे देंगे सर, हमारे होटल का नाम ना आए। वो गड़गड़ाया था। बिलाल को आने का कहकर वो मैनेजर की तरफ मुड़ा। ले जाओ उसे वरना अभी ले जाओ उसे। मैनेजर के कहने पर वेटर्स उसे ले गए थे। मैनेजर उस पर फिर से इल्तिजा करके था। मेरी गाड़ी पिछली तरफ मंगवाएं। वो गाड़ी की चाबी उसे थमाते नंबर बता कर बोला। और अगर उसे वाकई का जिक्र मीडिया में आया तो आपके होटल का आखिरी दिन होगा। वो धमकी अमेज लहजे में बोला था। बेफिक्र रहे सर। वो उसको यकीन दिलाता बाहर निकला था। सभी आ जा चुके थे। हैदर अपने बालों को दोनों हाथों से पीछे करके गहरा सांस लिया। एक तूफान था जो उसे दहला गया था। जब उसकी नज़रों पर उस पर पड़ी तो वो दुपट्टा चेहरे पर रखे दीवार से लगी हुई थी। रानिया। हैदर ने करीब आकर धीरे से उसे पुकारा था। वो कुछ भी कहे बगैर उसके सीने से लगी फुट कर होती थी। वो गहरा सांस लेता कीमती वता की तरह से अपनी मजबूत बाहों में समा गया था। वो दर हकीकत खुद भी डर गया था। हैदर। वो उसकी बाहों में बिखरी हुई थी। बस रानिया, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो उसे खुद से हटाता उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसके आंसू साफ करता बोला। उसका दुपट्टा अपने हाथों से उसके शानों पर बराबर करके अपना कोट उतारता उसके शानों पर फैलाकर उसे अपने बाजों के हल्के में लिए बाहर आया था। वो हनूज उसके कंधे से लगी सिसक रही थी। अब तुम अगर चुप ना हुई तो मैं उसे जान से। वो जारियत से कहता आगे बढ़ा था। जब वो बेसाख्ता उसका हाथ थाम गई थी जो वो उसकी तरफ मुड़ा। वो आंसू जब्त किए नफ़ी में सर हिला रही थी। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा सबको ये नावल कमेंट बॉक्स में अपनी राय का हिसार ज़रूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ, इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।